Petit outfit du jour. Il m'a dit rouge à lèvres hamar. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de rouge à lèvres à rouge. Et ça m'avait manqué. Même l'eyeliner, حبسته il y a longtemps. Donc, عاودت نديرو درتو داين fois درتو اليوم تاني. Bref, je vais vous montrer ce que je porte. J'ai acheté le petit il y a pas longtemps من Zara. Enfin, je l'ai commandé, je l'ai reçu. J'ai ça, moi j'ai un peu en lin. Le jean aussi, c'est un jean Zara. C'est هذوك les jeans les تاع زمان genre لما يتجعدوا ما والو ماشي élastiqué. Et j'adore, j'aime trop. جاي عريض من تحت شويه. Les mulles تاني تاع Zara aussi. Et bien sûr la gaine تاعي Perfect Curves qui ne me quitte jamais. Franchement, je l'adore. Je وليت خلاص قراب ولفتها tellement ولفتها que وليت نلبسها très facilement نغلقها très très facilement. اللي عندهم واللي شراوها savent de quoi je parle. كيما قلت لكم ma petite gaine qui ne me quitte jamais خلاص وليت vraiment نلبسها presque au quotidien. c'est vraiment rare وين ما نلبسهاش. et ما تلبنوش كل شويه كتشوفوا sur Instagram parce que وليت comme ma petite gaine qui ne me quitte jamais خلاص وليت vraiment نلبسها presque au quotidien. c'est vraiment rare وين ما نلبسهاش. et ما تلبنوش كل شويه كتشوفوا sur Instagram parce que وليت vous allez vraiment trouver plusieurs modèles. عندها elle fait la livraison partout aussi. عندها aussi la power net هذيك جايه هذيك elle est parfaite pour généralement les robes pour les mariages pour les mariés aussi. عندها aussi la gaine هذيك جايه complète وفيها le remonte fesses intégré. il y a aussi oh bah bref, donc كيما قلت لكم Perfect Curves عندها plusieurs gaines, كاين plusieurs modèles. il y en a vraiment pour tous les goûts. انا ma préférée c'est هذه, c'est la gaine à bretelles اللي فيها des bretelles ici وتطلع بيان حتى من اللور تاني تقعد بيان. طالما تفاس وحده ما جولي. et je pense que là on a besoin de gaines pour les bras parce que là je n'en peux plus, ça me complexe sérieusement. قد ما شوفوا je vous mens pas, قد ما mon ventre ne m'a اليوم الرحله انا وبنتي. بنتي qu'est-ce que tu fais؟ شوف رجيلات الجيلات خبيزات. ديما حين عند ماما باتو فاهم بنيان. جي ان تريك افير في الصوادي. اليوم الرحله انا وبنتي. بنتي qu'est-ce que tu fais؟ شوف رجيلات الجيلات خبيزات. ديما حين عند ماما باتو فاهم بنيان. جي ان تريك افير في الصوادي. تفكرني ديالك انا هي الكبيره 200 دينار حبت 200 dinars. Ok, d'accord. Qui va me donner 200 000 dinars pour partir en voyage en Tunisie, s'il te plaît? Je me rappelle très bien qu'on a طالعين في les escaliers. تجري تخاف عليك بابا قلت بابا على بالك قالت انا حندير قهوه بس كما حين يحوزوني من هذا الدار وكنريح وكنزيد اونكور شويه نتحاوز. بنتي دايره لا سيست راهي فوا فرشت لها في الارض كي تجي عند ماما شي حاجه ضرب فرشت لها في الارض. elle adore, elle se sent bien. صاي وليتي ولي ما حبيتيش تروحي ديري لي قهوه. ما ديريش قهوه لاختك جيت ضيفه. ماما قالت ديري لي قهوه ما درتي لهاش. ما قالتيش ديري لي قهوه. ما قالتي ماما ديري قهوه لروحك قبل ما تروحي. شوفي il est moche ton pull. قالت لي تم التريكو. قلت لها تاع زهره انا ميته بسعاده هذا. قالت لي واش يدير؟ قلت لها عند زهره شحال يدير لي موش. اسكو نتوما تاني عندكم اختكم هكا دير لكم هكا تبريزيكم جو. نتوما دايرين في بالكم بلي حتقول لكم عفسه طلع المورال هكا تفرح. هي لا تبريزيكم Il y a que la vérité. كي بلاس راحي تزمر يايا. راني درت لك سوتة باكي تقولي في دارنا. دارت لي كافي بالسوت تاع الصحه نخلصها غاليه. واش اللي حنخلصها؟ والو بنتي لا وريهم رجعتي لا شومبر. دايره توتو مسكينه بنتي قتلها الناموس. كيف هذيك كيف رجعتي لا شومبر وفات يقولوا لي كل ما تجي تهملي لنا الحاله وتروحي. لا غالب بابا واش شريت لنا؟ ميرسي. ميرسي بابا. بابي يحب جاب لها البنات وما يجيب لكم بنات. وي
des stories عاود نحيتهم parce que بالفيلتر ما بانتش la couleur. Regardez-moi cette couleur, شحال c'est joli. C'est la première fois les choses. Je pense que quand même tout le monde s'attendait plutôt à voir du nude comme d'habitude et ben j'ai un peu osé pour changer celui-là et j'aime trop la couleur. اسكت علينا نتايا اسكت. Merci beaucoup Lisa. Donc ça c'est dessiné à la main, pareil même le pouce في اليد الاخرى et j'aime trop, c'est super bien fait, j'adore, franchement j'adore, je suis in love. J'aurais jamais cru que تعجبني une couleur haka aussi flashy. Sinon on fait en fait des remplissages rapprochés à la gel Farti مساكن اللي راهم dans un sale état. Voilà, et j'aime trop, c'est super bien fait, j'adore, franchement j'adore, je suis in love. J'aurais jamais cru que تعجبني une couleur haka aussi flashy. Sinon on fait en fait des remplissages rapprochés à la gel Farti مساكن اللي راهم dans un sale état. Voilà.